Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a vu dans la vidéo précédente la leçon des pronoms relatifs simples. Maintenant, on va voir les pronoms relatifs composés. Alors, c'est quoi les pronoms relatifs? On a déjà vu que les pronoms relatifs, ce sont des mots qui remplacent un nom, un groupe nominal ou un pronom, son antécédent, exprimé dans la préposition qui précède. دونك شنو هو ضمير الربط اولا ضمير الوصل؟ دونك ضمير الربط اولا ضمير الوصل هما واحد الكلمات اللي كتعوض لنا الاسم او المجموعه الاسميه او واحد ضمير اخر. كتسمى هذيك الكلمه اللي كتعوض اولا اللي كتعاود شنو كتسمى l'antécédent exprimé dans la préposition qui précède. شنو هو الدور ديال هاد ضمائر الربط اولا ضمائر الوصل؟ هي كتربط ما بين واحد جوج الجمل باش نحصلوا على جمله طويله وكتعوض لنا كيف قلنا قبل كتعوض لنا الاسماء ولا الاشخاص اولا الاشياء. Parmi les pronoms relatifs composés, lequel, laquelle, lesquels, etc. يعني من بين ضمائر الوصل المركبة من بين ضمائر الربط المركبة كاين lequel, duquel, laquelle, lesquels, etc. On utilise ces pronoms relatifs généralement après une préposition. يعني كنستعملوا هاد ضمائر الوصل أو ضمائر الربط المركبة في أغلب الأحيان من بعد les prépositions. Parmi les prépositions من بين les prépositions اللي كاينين شنو هما prépositions؟ prépositions بالعربية هما حروف الجر. من بين حروف الجر كاين à, de, dans, avec, pour, sur, devant, etc. هاد les prépositions من dans, avec, pour, sur, devant ما غنلقاو فيهم حتى شي مشكل. فين غنلقاو الاشكال في a و de. a و de كاينين des cas particuliers. Alors on a dit que parmi les pronoms relatifs composés كاين على حسب l'antécédent. إلا كان l'antécédent masculin singulier شنو لو pronom اللي غادي يجي معاه هنايا؟ غادي يجي معاه lequel. إلا كان l'antécédent féminin singulier شنو غيجي معها؟ laquelle. إلا كان l'antécédent masculin pluriel كنعوض بليكل. وإلا كان l'antécédent féminin pluriel كنعوض بليكل à la fin de zel es. Alors كاين واحد لو كا إلا كانت عندي la préposition a. إلا كانت عندي la préposition a كنشوف aussi la fonction grammaticale ديال داك لو نون. إلا كان كنشوف لو جونغ و لو نومبر ديال داك لو نون ديال داك l'antécédent. إلا كان l'antécédent masculin singulier وكانت la préposition a كنستعمل a plus lequel اللي هي auquel. إلا كان le nom féminin singulier كندير a وشنو كنعوض à laquelle كتبقى à laquelle. إلا كان le nom masculin pluriel auquel. وإلا كان le nom féminin pluriel auquel. O-A-U-X quel. De zel es. Alors في le cas ديال de في le cas ديال la préposition de إلا كان l'antécédent masculin singulier كنعوض بduquel. إلا كان l'antécédent féminin singulier aussi كنعوض de laquelle. إلا كان l'antécédent masculin pluriel كنعوض بديكل. وإلا كان l'antécédent féminin pluriel كنعوض بديكل. alors هنا راه على حسب لو جونغ و لو نومبر ديال l'antécédent راه هو اللي كيحدد ليا اش من pronom relatif composé اللي غادي نستعمل. احنا غادي نشوفوا دي زيكزامبل وغادي نزيدوا نفهم اكثر. Alors نشوفوا هاد la phrase il pense à un problème, ce problème est complexe. Il pense à un problème, ce problème est complexe. فينا هو لو مو بعدا اللي كيتعاود problème d'accord donc problème هو اللي غادي نعوضو. alors هنا اش من préposition معاه غنمشي نيشان لداك الطابلو اللي فيه لا préposition شنو هو le genre ou le nombre ديال un problème. le genre ou le nombre c'est masculin singulier. غنمشي لداك الطابلو غنمشي في الكا ديال لا proposition a وغادي نشوف الا كان عندي le nom l'antécédent masculin singulier اشنو كنعوض ب auquel وكتولي لي لا phrase وكنبدا بلو problème. le problème auquel il pense est complexe. le problème auquel il pense est complexe. Deuxième phrase. Je suis assis près d'un homme. Cet homme est artiste. Alors هنا فينا هو لو مو اللي كيتعاود homme
D'accord. هنايا homme شنو مقبلها la préposition de. غنمشي لداك الطابلو ديال la préposition de. غنكون تما. شنو هو le genre ou le nombre ديال homme. Homme c'est masculin singulier. Donc شنو هو le mot اللي غادي يجي مع شنو هو le pronom relatif اللي غادي يجي مع masculin singulier هو duquel. وبالتالي غادي نكتب l'homme. غادي نخلي هاد la préposition près. L'homme près duquel je suis assis est artiste. Alors l'homme près duquel je suis assis est artiste. Troisième phrase. Je me suis adressé à l'employé. L'employé m'a très bien renseigné. Finalement le mot qui se répète. L'employé. Donc هو باش غنبدا غنجي غنحط l'employé. شنو هو le genre ou le nombre ديال l'employé. Le genre ou le nombre c'est masculin singulier. Alors هنا راه عندي la préposition a. غنمشي لداك الطابلو اللي فيه la préposition a. هذاك الطابلو هذوك لي طابلو خصني نحفظهم. كنمشي لداك اللي معاهم لا بريبوزيسيون ا. شنو هو لو جونغ و لو نومبر ديال لومبلويي. سي ماسكولين سينغولي. دونك غادي نبدا بلومبلويي. لو برونون ريلاتيف لي ماسكولين سينغولي في لا بريبوزيسيون ا هو auquel. Je me suis adressé m'a très bien renseigné. Alors on passe maintenant aux exercices d'application. Exercice. Reliez les phrases par le pronom relatif qui convient. Tu dois reconnaître le petit garçon. Je me suis assis près du petit garçon. J'ai perdu le bloc-notes. J'avais noté son numéro sur ce bloc-notes. Il travaillait pour une entreprise. Cette entreprise a fait faillite. Je lui ai parlé du problème. J'avais réfléchi à ce problème. Donc je vous laisse du temps pour réfléchir. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna. Alors on corrige, on passe à la correction. غنبدا بلا première phrase. انا غنشرح la première phrase وانتم غديروا même explication les autres phrases. غنبدا بلا première phrase. Tu dois reconnaître le petit garçon. Je me suis assis près du petit garçon. Alors هنايا فين هو le mot اللي fait. Alors هنا c'est le mot اللي كيتعاود هو petit garçon. Alors هاد petit garçon شنو نقبلو la préposition de du. Alors هنا شنو هي le genre شنو هو le genre ou le nombre ديال le petit garçon. Le genre ou le nombre ديال le petit garçon c'est masculin singulier. غنمشي للطابلو اللي فيه de. غنمشي للطابلو اللي فيه la préposition de وغادي نشوف شنو هو le pronom relatif اللي غادي يجي مع يجي مع masculin singulier اللي هو duquel. Donc غادي نخلي la phrase كيما هي. On doit reconnaître le petit garçon près duquel je me suis assis. La même chose pour les autres phrases. J'espère, mes chers élèves, que vous avez compris cette leçon. Merci pour votre attention et à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander dans la partie commentaires.